Oke, ke sini. Oh, si Yugo. Kayak tameng senjatanya. Buset. Wah, gila cepet banget sih likalnya. Wow. 視界に背いたのはお前だ。相変わらず偉そうに。 Wow. Wow, sabit. Gua kira kapak. Wow. Wow. Apakah akan tewas? Oh, nggak jadi ya. Absolute cinema, guys. プロキシ様、ご無事ですか。お怪我は。 Better than Tibet animation. Aku baik-baik saja kok. Aku lupa kalau aku tinggi. Coba. 平気だ。うっかりしていたよ。ヤスの中にいるつもりで君たちの間に入ってしまった。 Dia masih berpikir kalau pakai Eus ya. 安心したまえ店長君。君が何度飛び込んでこようと、俺はその度にすぐ刃を収めよう。俺の鎌が志を同じくする者に向けられることはない。だがそこにいる男に関しては何とも言えん。昔のそいつは喧嘩となると誰かで構わずぶん殴るものだから手に負え。そのような物言いはよしていただきましょう。何か間違ったことを言ったかね。俺が嘘をついているとでも。 Wah, Halo Rider ini ganggu aja nih. Ini penjat-penjat kroco ya, nyebelin. 今日は坊主だと思ってたが、最後の最後で月が回ってきたらおとなしくしろ。エーテル物質をありったけ差し出せ。金目のものがあればそれでもいい。皆様とことを構えるつもりは毛頭ございません。ここへ来た目的はエーテル資源の採掘ではなく。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ。今日の稼ぎは散々でな。お前らの目的がな。 Ah, berisik lu NPC. 通行料。ここはフォローだ。新エリートの市長殿でもそんな大口はなあ。メイフラワー家の番犬君。なんだもやしみてえな体で偉そうに差し出す気がねえってんならこっちも遠慮はしね Apakah iya? え。やめておけ。残念だが止めるには一歩遅かったな。俺はとっくに切れている。 Yugo dengan cepat mengejar para Halo Rider itu. 勘弁してくれ。恐怖で取り乱すくらいなら初めから手を出すべき道を選んだ以上は代価を支払う。俺が間違ってた。どうか命だけは。もうこんなことしね Ah, ganggu aja tuh si Halo Rider え。お itu. 前も気が済んだだろう。命まで奪う必要はない。何？貴様、いつから俺へ指図できる立場に。こちらを殺す気で喧嘩を売ってきた連中だぞ。貴様はそれを許そうとないか。あれからもう随分経った。にもその救世主じみた幻想をさっさと捨て去れと言ったはずだ。それとも目玉と足だけでは教訓として不十分だったかね。俺の信念は変わらない。お前も分かっているはずだ。 Oh, gua tahu kenapa Lycaon keluar dari grupnya yang dia buat sendiri, guys. Lycaon sama si Yugo ini memiliki pendapat yang berbeda ya. Pandangan yang berbeda. Ya antara gimana ya, guys? Yang si Yugo ini kalau yang jahat ya udah harus dihukum gitu, guys. Kalau dia mau bunuh kita ya kita juga bunuh mereka gitu. Kalau si Lycaon ini kan masih baik hati gitu, guys. Ya tipikal kayak MC naif gitulah ya.
Yes, sebenarnya ada baik ada buruk juga sih kedua sisi ini. 俺はただこの世界にしかるべき公平を取り戻しているその審判を下すのは俺たちではない Kalau kalian tim yang mana guys? Timnya si Likaon atau si Hyugo? これ以上の問答は無駄だ Oke. だがお前が何度繰り返そうとやってみろ何度だって貴様を打ち負かして Gua kira crashnya si Likaon sama si Hyugo itu karena masalah apa gitu kan. Ternyata masalah pandangan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. つくばる準備はできているか裏切り者 Bentar guys. Oke, lanjut lagi. Wow. Oke, mantap. Sabitnya keren juga si Hyugo ini. Kayaknya gua malah lebih milih si Hyugo nih guys kalau dia ada di gacha nanti. Kalau muncul. Kalau si Vivian menurutku kurang ya. Soalnya gue lebih suka karakter yang punya gerakan cepat dan serangan yang bagus kayak gini. Kayak si Miyabi itu kan, wah itu keren banget si Miyabi. Untung gue pas gacha dapet dia. Nah itu, gue saja juga masih bingung loh kenapa mereka berdua berantem. Apa alasannya gitu? Nih, gue jurus mamam nih. Tebel banget si Hyugo nih. Awas. Oke. Kualanya si Hyugo ini. Udah tiba-tiba ngilang. Cepet banget ngilangnya si Hyugo. Jangan-jangan si Vivian itu rekannya si Hyugo juga guys. Ya tapi gua belum tahu juga sih. Setelah Hyugo pergi, Likaon terdiam seolah tenggelam dalam ingatannya. Oh ini si Likaon masa muda sama si Hyugo masa muda. Jack. Mungkin ini kayak semacam ketua gengnya gitu ya si geng ini. 信念じいちゃんなんで怪盗に信念がいるんだよ当たり前だろ俺たちが何のために戦うと思ってんだ富と栄光権力のために決まってるだろいつの日か頂に立って誰にも指図されずに生きるためのな誰しもそう願うものだろそれともなんだライカお前の言う信念ってやつは正義とか夢とか絆とかそんな綺麗事じゃないだろうなお笑いだぜもう少し大人になるよいつまでもくだらん救世主じみた幻想にとらわれてんだ si Hyugo ini emang dari dulu dia nggak terlalu percaya sama orang lain ya, apalagi pertemanan, friendship gitu. Dia nggak percaya the power of nakama. なんだとお前なんぞに分かってたまるかその辺にしておけいいか信念とは単純俺は己の行く道を正義とは言わんがそれが間違いだとも思わんこの世には公平でないことが多すぎるだからこそ俺は公平をもたらすために特別なだが命これだけは例外だどんな状況であれこれにだけは手を出す Ini ajaran guru mungkin ini gurunya mereka berdua ya jangan ambil nyawa orang lain. Nah, tidak ada yang menghakimi hidup dan mati orang lain. Kalau si Likaon dengerin ya, kalau si Hyugo gak bisa itu. じっちゃんの言う通りこの世は不公平だ公平さをもたらすというなら誰かを傷つけた者には同等の痛みを与え命を奪った者には等しく死を与える Nah ini yang gua maksud tadi
Kalau ngerenggut nyawa orang ya kita renggut balik gitu. それに命の重さなんて持ち主によるだろう。一人殺せばその他大勢を救える命だってある。 Ya bener sih. お前はやや傲慢に過ぎるところがある。そいつに身を委ねていると Gua gak bisa nyalahin idealisme mereka berdua ya. Sebenarnya idealisme mereka berdua ini sama-sama bener guys. じっちゃん、俺は俺の道を行く。何が正しくて何が間違っているかは俺が決めるぜ。おい、なんて口の利き方しやがる。ジャックのじっちゃんに拾ってもらわなかったらお前も俺も今頃どうなってたかわからないんだぞ。ヒューゴ、お前は頭が回るし実力もある。だがある時それが濡れ衣だと分かったら、お前が手にかけたものを生き返らせることができるのか。そんな間違いは犯さない。人は人である限り Iya 必 sih, ず間違 membuat い kesalahan itu manusia. 無論率直にものを言えるところがお前の長所でもある。ただ Anjir, 過去に episode kali ini bener-bener bermakna semua guys dialognya. 憎しみは人を育てなどしない。ただ破滅に導くの Ini gua jadi keinget Naruto malahan. Si Pen atau Nagato, bukan Nagato, iya Nagato, bukan sih, Nagato apa bukan ya? Gua lupa. Yang leadernya Pen itu, yang rambut merah. Nah itu kan dia jadi jahat karena dia jadi jahat kan gara-gara kejahatan orang lain juga kan. Aslinya dia baik terus jadi jahat. ライカンさん、どうかしたかい？申し訳ございません。 Hmm. 昔のことを。ヒューゴとモッキンバードを立ち上げる以前、我々に Ya mentor, ya bisa dibilang gurunya mereka berdua lah ya. 行くあてのない私とヒューゴを受け入れ、実用的な技術の数々を伝授してくださったのです。 Oke, ですが、ジャックの教えにヒューゴがうなずくことはありませんでした。 ya begitulah この manusia. 頃から Apa ya yang buat kamu pisah dari Yugo? 実は最初から気になっていたのだけれど、 Nah itu, belum kamu ceritain di kawan. 我々、いえ、モッキンバードには数々の成功もあれば、 Ya, そしてあの失敗は。ヒューゴ、これは ngebunuh siapa itu? 全部お前がやったのか。だったらなんだ。お前ついに行かれやがったか。初めからこれが目的だったんだな。お前の個人的な復讐のためにこんなにも多くの人々を道連れにしたというのか。どいつもこいつも死んで当然の特にこの父親とは名ばかりの男はな、もっと早くに殺した。 Oh itu ayahnya Yugo. 知ってるかライカン。世の中にはただ生きてるだけで苦しみをあたりにまき散らすようだから時には殺すことが救いになるんだ。俺がこの両手を血に染めなきゃならないんだ。お前の利己的なナルシズムにこれ以上付き合う気はない。俺はモッキンバードを抜ける。抜ける？どこでもいい。ちょうどメイフラワー家の人間が俺を探していたことだし。正気か。お前も分かってるだろライカン。市政の偽善者どもはトップスと何も変わらない。これだけ長いこと上流の連中と戦ってきたのは何だったんだ。今さら奴らに尻尾を振るってのかよ。モッキンバード、この俺を Si Yugo ini kayak apa ya? Anti villain, anti villain atau anti hero gitu. 市長と奴らは違う。だがもういい。お前を説得する友として最後に忠告しておく。さもなくばいつかお前は自分のに Ya, seperti yang gua bilang guys, kedua pandangan itu 申し訳ございません。 sama-sama bagus sebenarnya.
不愉快な昔話をお聞かせしてしまいました。ヒューゴは名門の一族に生まれましたが、家族、とりわけ父親との間には大きな軋轢がありました。家中で公平ではない扱いを受け続けたヒューゴはやがてそこを出版し、そしてモッキンバードの失敗もまた彼の家族と深い関係を持つことになる。ヒューゴは私だけではなくその場にいた全てのものを彼の選択を批判するつもりはございません。ですが利己的な動機で他者の命を踏みにじるような相棒を、一族の暗い影は今なおあの男を蝕んでいるのかもしれません。いずれにせよサクリファイスのコアはヒューゴの手にあります。 Seperti yang gua bilang guys, 市長閣下にご連絡し orang jahat terakhir dari orang baik yang tersakiti. 情報を仰ぎましょう。 Itu sekarang ada di mana-mana ya. Orang baik dijahatin terus ya jadi jahat juga gitu. Siapa ini? Oh, wali kota. また声を聞けて喜ぶ。ライカン君から話は聞いている。サクリファイスのコアはモッキンバードに盗まれてしまったそうだな。これについては我々が対処しよう。 Oke. Apa ada yang bisa kami bantu? 何かお手伝いできることはないでしょうか。僕たちはその。いや、君たちはよくやってくれたよ。ただこれから起こるであろうことに Ya, Bas pasti akan terlibat. Kami sudah melakukan hal yang lebih berbahaya. Seharusnya bisa kami tangani kok. Coba yang atas. 危険なことならもう随分と経験してきましたし、今さらどうということもありません。それにモッキンバードの彼とはやり取りしていたこともあります。その気持ちはしかと受け取った。ただそうだな、少し前 Peringatan kejahatan. 市長閣下、ライカン君、彼らを危険な目に遭わせたくないという気持ちはわかる。予告状はサクリファイスの力を利用して Jangan-jangan si Hugo. に復讐を果たすという。復讐とは。予告状を送りつけてきた人物、あるいは組織かもしれんが、サクリファイス、これまでの調査で判明していることのいくつかもこの君たちも知っての通り、サクリファイスの力は未知数で制御することもできない。あれをこの情報が漏洩すれば社会は大混乱に陥るだろう。二人にはくれぐれも内密にしておくよう念を押しておく。 Kalau begitu biarkan kami membantu. ですがそれならなおさら僕たちも参加すべきだと思うんです。言った通り、本件がもたらす危険は度を越している。あくまで君たちは新エリート市民であり、市長である私が守るべき存在だ。 Oke. それに君たちの身に何かあれば、カローレ君が生きていたとして絶対に私を許してはくれないだろう。とにかく Carol, siapa sih Carol? Gua lupa guys. これ以上は話せないのだ。安心したまえ。新エリート姿勢がうまく対処する。その通りです。プロ騎士様、どうか私どもを信じて。では今日はここまでとしよう。 Carol sih siapa ya? Gua lupa loh. Karena saking lamanya udah nggak main di game. Kemana? Ke Billy lagi, tapi sebentar. Oh, masih berlanjut ya? Oke, lanjut lagi. Ya oke. Topeng. Iya, iya sih dia tadi pakai topeng tadi. Itu yang nyenyak berhasil memulihkan staminamu. Memiliki Exaltis. Kita mulai dengan menyelidiki Bringer. Aku mikirnya juga gitu. Kasus yang baru buru-buru ditutup sama komisaris rasanya agak mencurigakan. Aku harus cari Zuyuan dan cari informasi dulu. Aku akan pergi menyelidiki di PubSec. Lalu aku serahin ke kamu ya. Aku juga bakal kumpulin info di internet. Hati-hati dan cepat pulang, oke?
Mungkin sampai di sini dulu guys, kayaknya sih udah ya. Oke, gua udah bermain cukup panjang, jadi akan gua akhirin sampai di sini. Alasannya Yugo mau mencuri permata itu juga belum jelas buat apa. Kalau dia mau balas dendam ke siapa lagi gitu kan? Soalnya kan keluarganya dia udah dia giniin semuanya ya, udah nggak bernyawa semuanya. Kalau dia bilang mau balas dendam ke semua kota New Air itu kayaknya kurang masuk akal gitu guys. Tapi kalau emang beneran kayak gitu, itu alasan Yugo mau mengambil kristal itu terus mau balas dendam ke seluruh kota, itu udah gila itu si Yugo berarti ya. Itu udah bukan idealisme, dia udah melenceng itu, udah jadi villain beneran itu guys. Ya, atau Yugo itu disuruh seseorang buat ngambil permatanya, dan si orang itu ya kayak kaki tangannya si siapa tuh cewek villain itu, Sarah ya. Si Sarah itu dia kan masih berkeliaran di luar sana gitu. Kalau si Bringer kan dia udah mati ya, kita lawan di episode kemarin gitu. Ya, pertarungannya cukup seru. Kalian bisa klik link di deskripsi ini atau kalian bisa pencet di atas ini ya guys. Atasannya si Sarah kayaknya masih belum keungkap ya guys. Gua inget banget di awal chapter itu dia kan lagi teleponan sama seseorang itu. Tapi gua masih penasaran, itu atasannya Sarah atau si Bringer ya? Gua belum ngecek lagi guys itu guys. Kalau itu si Bringer ya dia udah mati, tapi kalau itu atasannya yang lain lagi ya itu masih misterius orang itu ya, laki-laki itu. Terus gua juga kaget, inti sacrifice-nya itu berbentuk kayak kristal gitu ya, di bros gitu. Gua kira bakal kayak model mesin gimana gitu, bentuk bunder atau gimana gitu kan. Bentuknya kayak ya unik lah ya, ternyata kristal gitu doang. Si sacrifice ini tuh belum tahu wujudnya kayak gimana guys. Apakah itu wujud monster yang bener-bener luar biasa gitu? Apakah itu yang dicari sama si Sarah dan komplotannya gitu? Soalnya kan si Bringer pas dia jadi monster itu kan dia masih bisa ngendaliin diri ya, pas dia disuntik pakai serum entah apa itu. Beda sama orang yang udah terkontaminasi di dalam mulut terus jadi monster ethereal, dia kan nggak bisa, dia kan nggak punya akal gitu, cuman bisa nyerang-nyerang doang. Nah si Bringer kan beda gitu. Terus dia pas mau mati si Bringer ngomong nggak akan pernah maksudnya nggak akan pernah tahu kebenarannya gitu ke si Wes dan Billy gitu. Terus si gurunya Wes ini udah mati atau belum juga nggak tahu kan. Ya ini cerita masih panjang banget, Zone Zero. Ini mungkin mengulik masih nggak tahu itu, paling 5% Mas Yan. Ini masih panjang banget guys. Tapi semoga kedepannya cerita Zenless itu nggak terlalu ditarik ulur ya. Ya gue tahu sebagai pihak developer ingin gamenya selalu dimainin orang, selalu biar gimana sih dapat cuan dari game yang udah dibuat. Tapi ya kalau misal gamenya itu ada akhir, itu malah lebih bagus lagi guys. Ya jadi Hoyoverse itu bisa buat game yang lain gitu. Dan kabarnya kan Hoyoverse ini mau ngeluarin game baru lagi, entah itu judulnya apa gua juga belum tahu. Nah makanya itu kalau mereka bikin game terus ngelarin cerita game satu ini terus bikin game lagi, ya itu nggak masalah sih menurut gua. Toh orang juga pasti pada mainin game Hoyo gitu. Oke guys, sampai segini dulu, dan jangan lupa di like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video terbaru dari saya, dan bye bye.